टोमॅटोची सालाद भाजी करता 6 टोमाटा घेतले। तवो गॅसार दवरून 4 चमचे तेल घालता। 4 लसणीचे पाकळ्यो, अर्द इंच आलें आनी 1 मिरसांग घालता हरवी। 1 मिनीट ती तेलार परतून घेता। 1 मोठो कांदो उबो चिरून घालता। कांदो लायट ब्रावन जायसर परतून घेवंक जाय। अर्दे वळे नाल्लाची सोय घालता आतां। सोय आनी कांदो आतां बरो खरपूस भाजून घेवंक जाय। पाव चमचो हळद पावडर घालता। जाली ती भाजून आतां। भाजल्या ती सय थंड जावपाक जाय, मागीर ती मिक्सरान घालूंक जाय आनी मागीर 1.5 चमचो गरम मसालो घालता। उदक इल्लें घालून वांटून घेता। अशी मातशी मोठीच वांटपाक जाय, बारीक वांटूंक जायना। कायल गॅसार दवरता आनी 4 चमचे तेल घालता। दोन कांदे मोठे चिरून घालता आनी ते तेलार धरून परतिता। कांदो मातसो परतीत रावूंक जाय, करपूंक दिवंक जायना। आतां तितून टोमाटा चिरून घालता। टोमाटा चड शिजोवंक जायना। धाकणे लावन 2 मिनटां वाफ काडून घेता। आतां वाटला तो मसालो घालता तितून। उदक मिक्सरानूच घालून ते घालता। आतां तो मसालो सगळो मिक्स करून घेता। उदक घालून आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। अर्दो चमचो गोड घालता। ओली कोथमीर घालता। जाली टोमाट्याची सालाद भाजी रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।